大家好，我是小薇。在本周举办的 I/O 2025大会上 ，Google 分别推出了 Veo 3、Imagen 4模型和 Flow 工具。其中 Veo 3模型能够直接生成带有配音、音效的短视频，整体画质也有了明显的提升。Veo 3能够直接输出 4K， 持续8秒的画面，大家可以预览一下生成视频的效果。Google 表示 ，Veo 3模型还能够捕捉真实世界的物理运动规律，并匹配对应的音效，且支持口型同步。Where were you on the night of the bubble bath? 目前 ，Veo 3模型已经面向 Google AI Ultra 用户开放。价格高达$250每月，新用户还可享受前3个月半价的优惠。以下几段视频均由 Veo 3生成，大家可以预览一下效果。一、动物之间的对话。They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. Oh, what manner of magic is that? 二、西班牙语生成。Un café con leche, por favor. 三、人类和动物的沟通。Hey, sure. 四、超真实电影片段。Do you think we are in Veo 3? If you cannot tell, does it matter? 五、游戏直播画面生成。Okay, so this is how you start. You find a tree and you just punch it down. Yes! I got him, let's go! Oh! Oh! 六、指定歌曲生成。I'm a venture capitalist, yeah, I'm a capital dude. Yo, check the footage, put it to the test. Our video model, yeah, it's the best. Straight up, no cap, you know how we do. VO3 rules, yeah, the whole damn crew. 七、古代科学家复活。I'm Isaac Newton. I'm here to say gravity's the force that makes things sway. The sum of the squares of the two shorter sides is equal to the square of the longest side. 八、日本动漫生成。でもね、どうしてあんなことをしたの？ヒンメルならそうしたね。九、卡通生成。Oh my gosh, everything is so big and colorful. 十、双人对话视频。And what are you doing next? I'm going to sell enterprise software in SF. 总之 ，Veo 3模型的发布意味着 AI 视频模型的创作能力已经到达了新的高度。更多的人工智能新闻，我会在下期节目为大家分享。节目的最后，如果你正在从事跨境电商和海外网络营销业务，也可以尝试小薇推荐的 XPower 指纹浏览器，同时管理多个社媒和电商平台账号。点击视频下方链接就可以免费体验。今天的节目就结束了，欢迎大家点赞、留言、关注本频道，再见。